बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, एटा होते देवो ना। एक ही हथियार, एटा होते देवो ना। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है एटा होते देवो ना। एटा एटा जरा जोर से बोलिए, एटा। हमने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन बनाई। टीएमसी कहती है एटा एटा होते देवो ना। एटा होते देवो ना। हमने मत्स्य पालकों को, फिशरमैन को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। यहां रायदिगी में हमने फिश कल्चर सेंटर दिया। हमने पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरू की। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड दिया। लेकिन टीएमसी सरकार का यहां भी वही रवैया, एटा 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 होते देवो ना। বাংলাকে কেন বঞ্চনা করছেন প্রধানমন্ত্রী, পাল্টা প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সহ সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার। নরেন্দ্র মোদী আজকে সকালে কাকদ্বীপের এক জনসভা থেকে তিনি বলেছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার নাকি তার প্রকল্পের কোনোটাই নাকি হতে দিচ্ছে না পশ্চিমবঙ্গে। এটা হতে দেব না, ওটা হতে দেব না, উজ্জ্বলা গ্যাস প্রকল্প হতে দেব না, ইত্যাদি ইত্যাদি করে তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে তথা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গবাসীর তো একটা প্রধান প্রশ্নের উত্তর উনি দিচ্ছেন না। উনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে একটা অঙ্গরাজ্য, গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, সেই পশ্চিমবঙ্গকে, পশ্চিম বাংলাকে তিনি কেন বলছেন যে তাকে কিচ্ছু দেব না? ভোটের মধ্যে ঘূর্ণিঝড় রেমালের দাপটে বাঁধে ভাঙন আর তৃণমূলকে নিশানা করলেন এবার প্রধানমন্ত্রী। নদী ভাঙন রুখতে কেন্দ্র টাকা পাঠায়, তৃণমূল খেয়ে নেয়। তৃণমূলের একটাই এজেন্ডা, কাটমানি চাই। গরিবের রেশন থেকে আবাস অথবা মিড ডে মিলেও কাটমানি চায় তৃণমূল। কাকদ্বীপের সভা থেকে এভাবেই তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। साथियों, इस क्षेत्र में नदी कटान रोकने के लिए हमारी सरकार पैसे भेजती है। वो पैसा टीएमसी खा गई। इनका एक ही एजेंडा है, इनको हर चीज में काटमानी चाहिए। इनको तो काटमानी चाहिए। गरीबों के राशन में, पीएम आवास में, यहां तक कि बच्चों के मिड डे मील तक में काटमानी चाहिए, काटमानी चाहिए। তৃণমূলকে আক্রমণ করলেন প্রধানমন্ত্রী। পাল্টা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি বলছেন শোনাবো। আমি অনেক প্রধানমন্ত্রী